Okay, basically in 2015, there was this agreement signed in Paris called the Paris Agreement. A lot of United Nations countries came together and it was about global warming, greenhouse gas emissions dan sebagainya. Seperti mana kita tahu, global warming is an issue right now. That Paris Agreement is basically salah satu cara atau satu effort yang mana dia nak align antara semua country to make an effort untuk menurunkan or untuk maintain, at least maintain global warming rate, the rate of suhu naik tu supaya tak terlalu tinggi to a catastrophic point lah. During that agreement, these 188 countries agreed yang diorang akan implement efforts supaya maintain the rate of increase of global temperatures to less than 2 degrees Celsius. Tu paling tinggi pun 1.5 degrees Celsius. So nampak macam sikit je kan peningkatan dia tu, tapi memberi impact yang sangat besar. Contoh kita tengok manusia lah kan, suhu badan macam dalam 37.5 degrees Celsius, tapi kalau kita naik kepada 38 je pun dah menjadi demam lah. Itu manusia, samalah analogi dia dengan alam sekitar. And one of the things yang a lot of countries mention yang diorang akan buat, look into renewable energy or alternative energies. Traditionally sekarang a lot of energy is consumed through fossil fuels, and fossil fuels ni macam minyak, gas dan sebagainya mengeluarkan carbon emissions through those consumption of fossil fuels. Sekarang ni kita nak tengok kepada alternative energy pula, which is solar, hydroelectric, wind energy, geothermal energy dan sebagainya. Kita tahu kita ada je solar panel kan yang boleh convert energy kepada electricity, tapi kenapa susah sangat kita nak implement renewable energy or alternative energy ni in a global scale? Ada dua benda sebenarnya yang macam menjadi penghalang, obstacle lah, which is security of supply dengan affordability. Security of supply is ensuring that kita ada enough energy supaya bekalan tu tak terputus. Okay, contohnya solar energy. Kalau kita nak solar energy yang significantly enough, kita kena ada kawasan yang besar dan kita ada banyak solar panel macam tu kan, senang dapat cahaya matahari. Tapi daripada tempat tu, macam mana kita nak transport energy daripada situ pergi ke tempat yang lebih banyak manusia nak gunakan energy. Transportation of energy tu sendiri yang tidak senang. There will be energy yang akan lost to the surrounding, and energy yang di-generate through the solar panels ni, the rate of loss tu tak membuatkan dia berbaloi untuk kita transport daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Kita biasanya kalau kita nak guna solar energy waktu siang lah kan, waktu ada matahari. Malam pula sekarang ni there's no way for us to convert or like to store the energy yang kita tak tangkap through the day untuk simpan dia kita guna waktu malam. So energy storage right now is another big issue lah basically, because renewable energy ni it's something that is consistent kan. In contrast, kalau kita tengok fossil fuels ni something yang sentiasa ada and dia sedang untuk transport. So sebab itulah kebergantungan kepada fossil fuels ni masih banyak dekat luar sana. Okay, and the second thing pula through affordability. Sebab right now to get solar panels for example is not cheap. Usually you need a lot of upfront capital cost, kawasan lapang untuk letakkan benda tu. You want hydroelectric energy for example, you kena bina empangan yang besar. That's not easy lah. We need a lot of effort dan teknologi untuk membuatkan transition ni lebih mudah. Tapi adakah itu bermaksud yang alternative energy ni jauh ke masa depan yang kita tak akan achieve? Sebenarnya tak. Ada je countries yang sekarang ni memang rely almost like 100% on alternative energy. Contohnya macam Costa Rica, like 90% of the energy is generated through hydroelectricity. Kenapa dia boleh gunakan a lot of hydroelectricity? Is because dia ada a lot of waterfalls, dia ada a lot of rivers yang memang rapidly moving. Lepas tu population dia pun tak besar sangat, so dia boleh nak sustain diri dia sendiri. Okay, so Paraguay ni pula is very interesting sebab Paraguay again 100% hydroelectric. Out of the energy yang dia keluarkan tu, only 10% je yang dia perlukan untuk rakyat dia. The remaining 90% sebenarnya dia jual dekat the neighbouring country macam Argentina. Namun demikian, Malaysia is not as blessed as that. Waterfall kita tak sebesar dan tak sebanyak other countries. Population rakyat kita pun sangat ramai, and efforts yang kita nak buat seperti mana tak silap saya awal tahun ni the Minister of Energy dan Alam Sekitar YB Yobiin, dia ada mention yang dia nak set target for Malaysia to achieve 20% renewable energy by 2025. For a lot of people, benda tu macam wow, that is a big commitment lah. Yes, it is a big commitment, tapi basically semua orang kena sedar lah yang kita nak buat benda ni. Infrastructure from the government is one thing, tapi the other thing yang korang boleh buat juga is korang sendiri understand more about solar panels. Do what you can do untuk rumah you sendiri. Solar panels sekarang ni is not that as expensive as it was before. Consider that in the future kalau you nak install dekat rumah you to be part of this effort.